Saya share screen dulu ya. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before I start my presentation, please allow me to present in dual language. So today I will present on performance of Genexpert HTA experience. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini overview saya akan melibatkan introduction, evaluation, verification, correlation, Eukenicas performance and lot-to-lot verification report. So a short introduction for CML. CML ni most common hematologic malignancy and accounts for 15 to 20% of all cases of leukemia. So CML ni sebenarnya dia reciprocal. Slide not moving. Sekejap dia. Tak buat slideshow. Dah slideshow. Nampak tak? Moving tak? Boleh nampak. Okay. Thank So saya sambung balik untuk CML ni. Reciprocal translocation between long arms chromosome 9 and 22 or we call Philadelphia chromosome. So the T922 is detected cytogenetically in 95% of CML patients. So pH positive CML lah. For Genexpert system, as Mr. Sean present earlier, in vitro diagnostic test for quantitative detection of BCR ABL chromosomal translocation, mRNA transcript type for B2A2 and B3A2, and ABL endogenous control mRNA transcript. So this system is integrated and closed system. Indicated as aid in the monitoring of BCR ABL1 mRNA transcription level in patient diagnosis with CML. So seterusnya, sebelum kami memilih untuk menjalankan ujian BCR ABL quantitation, kami telah menjalankan evaluasi. Evaluasi ini durationnya adalah pada Januari hingga Februari 2020. Dan target sampel yang kami kutip, yang kami collect adalah daripada 3 sampel patient, iaitu 2 sampel positif CML patient dan 1 normal sampel. Dan 2 sampel Eukenicas. So itu sampel Eukenicas adalah blind sampel lah. So objektif daripada evaluation ni adalah untuk obtain IS percentage in patients previously diagnosed with T922 positive CML with expert BCR ABL ultra to compare IS percentage value obtained from expert BCR ABL ultra with IS percentage value obtained from KitX. So KitX ni yang memang ada establish dekat Malaysia lah. Seterusnya, to reproduce result from archive blood lysate. So ini kita buat untuk stability. Seterusnya, to validate system with blinded samples from Eukenicas EQA program. So as a result, untuk 2 sampel positif daripada Genexpert dan KitX, kita boleh lihat untuk IS value dan MR juga. So ini perbezaan dia still within 2 to 3 fold variability. Untuk second sample pun sama juga. So both samples that we run on expert BCR ABL and KitX yield comparable MR after conversion. So next, what is 2 to 3 fold variability acceptance? So macam yang tadi yang saya tunjuk ini kita buat daripada sampel patient. So sekiranya buat menggunakan MMQCI panel,
So how much away from the assigned or expected percentage value per mmQCI. For example, 0.1% panel, the test result within 0.03% to 0.3%. So itu adalah threefold above or below the expected percentage value at 0.1% would be acceptable. Okay, next adalah result untuk normal sample. Yang ni ada satu sampel sahaja. So, result dia adalah no BCR ABL translocation detected in the normal sample that was included in the run. No amplification of BCR ABL is observed. CT BCR ABL is 0. So, ini yang important lah. Kena tahu yang normal sample memang tak akan ada translocation dan no amplification. So IS percentage for the normal sample remains as background value of 0.00014 IS percentage. Seterusnya adalah stability of blood lysate. So untuk blood lysate, kita akan keep in negative 80 degree freezer. And then lysate yang diperoleh, kita akan thaw after 1 week lah. So lysate tu sebelum simpan, kita akan asingkan siap-siap lah sebab kita tak nak ada interference terhadap sampel jika di-thaw banyak kali. Seterusnya kita akan repeat done for 3 consecutive week. Okay, so result untuk stability of blood lysate, kita boleh lihat kat sini. Untuk first sample 3421, IS value remain within 0.15% until 0.17%. So IS mean is 0.155. For second sample 61440, IS percentage value remain within 1.5% to 1.7%. So the mean IS 1.63. Okay, seterusnya eukenika sample for evaluation. So eukenika sample ni diterima okay, so untuk eukenika sample for evaluation, kita boleh tengok dekat sini IS percentage 3.3. Dia ada 2 sampel lah untuk eukenika, 165 dengan 166. So untuk first sample 3.3, second sample 0.034% IS. So result obtained from eukenika satisfactory. Okay, so dekat sini kita boleh lihat lah untuk result eukenika 3.3 dengan 0.034 and IS value dia satisfactory. So selain daripada itu, untuk result eukenika kita perlu lihat Z-score limit. So untuk Z-score limit ni, critical trial score adalah within kurang daripada 3.5 dan juga kurang daripada negatif 3.5 dan lebih daripada 3.5. So kita nampaklah graf kat sini, kena within dalam yang satisfactory ni. Okay, so untuk Z-score semasa evaluation, single sample Z-score okay within acceptable range. So seterusnya histogram pun dalam acceptable range. Untuk Sheward control, BCR ABL, stroke control gene pun kita nampak dekat sini graf ni okay within acceptable range. And then seterusnya dalam report eukenika juga kita boleh tengok untuk kit or method data summary pada tahun tersebut. Untuk Cepheid Genexpert Ultra BCR ABL ni kita boleh nampak lah yang paling tinggi, yang join adalah 72 lah untuk daripada semua daripada yang lain kit yang lain. So yang paling tinggi partisipan lah maksudnya. So untuk control gene ABL1 227. Okay, so untuk ini pun sama untuk IS data summary pun pada tinggi 64. So BCR ABL major quantification program kita nampak juga ini yang dekat yang paling tinggi juga. Okay, so ini 2 sampel lah yang tadi, sampel 165 dan sampel 166.
So as a conclusion, IS percentage value obtained from expert BCR ABL Ultra is reproducible and comparable to other assay platform with the advantage of less laborious procedure. Therefore, result can be obtained faster for better patient management. Okay, seterusnya selepas evaluation PAS, tender telah dilaksanakan dan sebelum memulakan servis, verification dijalankan di verification telah dijalankan di 3 center yang terlibatlah iaitu HTA, HPP dan HSA-JB menggunakan MMQCI C130IS panel. So verification ni bermula pada November 2020 lah. So apa objektif dia untuk verify lah performance dekat Okay, saya sambung. So untuk verify the performance of all Genexpert system in 3 center, and then to verify the performance of Genexpert system in HTA, HPP dan HSA-JB with clinical samples. So untuk verification ni dijalankan menggunakan 2 part verification lah. Yang first menggunakan panel yang standard. Seterusnya verification menggunakan 4 clinical samples collected from HPP and JB. So ini adalah MMQCI IS panel C130. So dekat sini kita nampak yang kotak dalam kotak ni kan, dia sebenarnya ada 6 level dan ada 2 set untuk satu box. Okay, so expert BCR ABL IS panel C130 intended for use as an assay external quality control to monitor the performance of the in vitro quantitative detection. So macam yang saya terangkan tadi, comprises of 6% IS levels. Each bottle contain 4 ml of synthetic BCR ABL1 RNA transcript and synthetic ABL1 control gene RNA transcript. Okay, ini prosedur. So yang ni nanti boleh tengok pada insert kit lah. Prosedur pun lebih kurang macam kita run sampel lah sebenarnya. Okay, seterusnya untuk verification ni setiap center menjalankan satu set lah. Satu full panel maksudnya. So selepas verification dijalankan, kita boleh lihat table show high degree of correlation with the expected results. So kita nampak dia within plus minus threefold variability. So kemudian untuk R squared pun Okay, untuk linear regression R squared untuk HTA 0.9923, HPP 0.9969, HSA-JB 0.9946. So within acceptable range. So ini linear regression for 3 center. And for verification part 2, involve clinical sample. So 4 clinical sample collected from CML patients attending HPP and HSA-JB. So 2 sample from each hospital lah. This sample were tested using expert BCR ABL Ultra with Genexpert located in each hospital. And then lysate from all 4 samples were preserved in negative 80 degree for retention in HTA. So result kat sini kita boleh nampak lah. Table show a good concordance between result IS percentage and MR value obtained from HPP and HSA-JB and HTA. All samples achieve its minimum required ABL copies for reporting, which is CT value more than 10, ABL copies and more than 32,000.
Okay, next, we also do the correlation with two different kit. The kit X is from the established one in Malaysia, and then with clinical sample, and also for 3 center. So here, so dekat sini kita boleh tengok lah, all within 2 to 3 fold. So based on UTO's criteria for method comparison, acceptable concordance between two assays is defined as achieving 2 out of 3 required benchmark. So kita refer pada UTOS ni jugalah untuk result correlation ni. Okay, next. Okay, next is with Eukenica sample. Eukenica sample, dalam Eukenica sample ada dua sampel, lyophilized cell line material in glass slide, in glass vial, and with blank sample. So ini Eukenicas performance yang selepas kita dah buat ni lah, selepas kami buat verification. So ini masa buat verification lah. So all satisfactory, IS value pun satisfactory. So next, saya sentuh sedikit mengenai lot to lot verification. So kenapa pentingnya kita menjalankan lot to lot verification? So dalam ISO 15489 2022 pun dah mention lah, untuk each reagent or new formulation of examination kit with changes in reagent or procedure or new lot or ship shall be verified for performance before placing into use or before release the results. So pentinglah untuk kita buat lot to lot. Sebabnya sebelum release untuk performance criteria tu kena met lah. So untuk verify new lot reagent, lepas tu all information semua sama lah. Semua kita dah verified sebelum digunakan. So next, lot to lot verification yang dijalankan di HTA. Objektif adalah untuk verify performance of all Genexpert system in HTA, HPP dan JB using C130IS panel to verify the performance of Genexpert system in HTA, HPP and HSA-JB with clinical samples. So dekat sini yang tadi first tadi saya dah terangkan untuk yang full panel, dan seterusnya adalah verification for different lot expert. Maksudnya kat sini bila bertukar lot, 3 center ni perlu melaksanakan lot to lot sebelum menggunakan lot baru. So for each new lot, SPD akan hantar untuk 3 hospital ni 2 lot IS levels yang berbeza lah. Okay, yang ini yang tadi saya dah share untuk R-square. So ini adalah lot to lot variation untuk each hospital. So memang masa melaksanakan lot to lot variation ni, setiap hospital akan dapat lot yang sama lah. Macam HTA ni akan dapat 0.0032 dan 1.0. So yang next lah. So untuk next punya lot baru pun kena dapat yang sama lah untuk kita pantau dia adalah within 2 to 3 fold variability. Okay, so ini adalah guidelines daripada slide presentation saya. So as a summary, IS percentage value obtained from expert BCR ABL Ultra is reproducible and comparable among Genexpert system at 3 center. Expert BCR ABL Ultra assay captures adequate ABL copies more than 32,000 to support a sensitivity claim of MR 4.5. Benefits: less laborious procedure with simpler workflow without requirement of highly trained personnel. So results are available within 2.5 hours.
The limits of detection, sensitivity, specificity, and precision are comparable to the standard qPCR 4.5. So that's all from me. Thank you. Okay, terima kasih Puan Mariran. Okay, now our next session should start around 10:30.